নবী পাকের আদর্শ পাবে চলে এসো সুধা কানপুরে কে নবী পাকের আদর্শ পাবে চলে এসো সুধা কানপুরে কে আরাম করেছেন কানু বাবা আরাম করেছেন গো কানু বাবা সাল্লে আলার নবীজি ঘরানা আরাম করেছেন কানু বাবা সাল্লে আলার নবীজির ঘরানা। এই কানপুরে শাহজাহান বাবা আরাম করছে তার জন্য কবি বলছে তো বেরাদার যদি একটি করে ছন্দ পড়া যায় অনেক হয়ে যাবে তার জন্য কবি কি বলছে কে কানপুরি মে মোহাম্মদ বলুন সুবহানাল্লাহ এবার জোরে বলো ইয়া কালিমি কে কানপুরি মে रहमत की बरसात हो गई। आशा करी সকলে জানেন सैयद मशरूर पिया से मुलाकात हो गई पीरो मुर्शिद से सब की मुलाकात हो गई कानपुरी में रहमत की बरसात हो गई सैयद मशरूर पिया से मुलाकात हो गई पीरो मुर्शिद से सबकी मुलाकात हो गई कि उनका घराना है मोरी घराना कहता है सारा जमाना और कहता है सारा जमाना बोलो सुभान अल्लाह उनार घराना नूरी घराना एर जन्य सरकार हुजूर आला हजरत बोले तेरे नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का तेरे नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का और तू है आए नूर तेरा सब घराना नूर का बोलो सुभान अल्लाह। একজন আল্লাহর ওলি কেমন হয় ব্রাদার সৈয়দি হুজুর মাসরুর আহমদ কালিমি তিনি কেমন ছিলেন এ ব্রাদার হুজুর মাসরুর আহমদ কালিমি ইনার মুরিদ কে ছিলেন সরকার হুজুর আলা মুরিদ কে ছিলেন যাক ব্রাদার সময় দিকে লক্ষ্য রেখে মার্কাটা পড়ে আমি শেষ করে দেব उनका घराना है नूरी घराना है कहता है सारा जमाना और कहता है सारा जमाना कि सबके होठ पे उनकी तराना है उनकी अजमत हमें भी बताना है कि उनका आना उनका आना है उनका आना है उनका आना है उनका आना सबसे बड़ी बात हो गई बोल सुभान।